Good morning, brothers and sisters. Happy Sabbath! Okay, as our greetings before, magkumusta man tano, karong kay dili naman pwede. So ang himuon nato, magbalikid mo sa likod, sa gilid, then you mag-wave lang, magkaway-kaway, okay? So, happy Sabbath! Okay, thank you. I know, bisag hindi makita atong smile, but we are happy celebrating our Sabbath day today. Bago ko basahon ang sequence ng atong program, allow me to read a passage for you from 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4, which says, "Praise be to God and Father of our Lord Jesus, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we receive ourselves from God." So, this morning, our program, we are celebrating, or our focus for this Sabbath is investment. Our opening song, entitled "To God Be the Glory," to be led to us by Sister Shane Humauas. Opening prayer, igahatag ni Brother Kalataw. A special song to be rendered to us by Sister Nikki Catolico. Lesson review will be given by Pastor Oscar Sacramento. Promotional talk to be given by Ma'am Eileen Alonso, isa sa atong superintendents. Offertory music will follow by the pianist. Offertory prayer will be given by Pastor Joel Bagono. Stewardship emphasis will be also given by Pastor Joel Bagono. And of course, our acknowledgement will follow. Closing song by our song leader, Sister Shane Humauas. Closing prayer by Brother Jonas Golosino. Our pianist this morning is Brother June Hugalbot. Of course, the theme, as I have mentioned, is about investment. And this is your superintendent, Sister Lalaine Biboso. So, ang atong programa, magapadayon suno saging announce.
Mabtas dua tami di langit. Lai mi na yan, dasal nga di bong fiya ka flafo siya na ni. Di do mabtas, na do igablem kami, di do kaftod. Duga mabtas ido ni. Kanaman sinalamat mi gadi orasan ni Lord. Talayam gagaan malak kami, sulod dis linggo. Tulan mi daya diga, ikalbong kre. Naya mi man, gabla daya di kafaglot mi daya diga. Amahan ining matahom nga kabuntagon. Anya kami nga nagaduol na usab diha kanimo, aron sa pag-alagad diha kanimo. Utunta amahan ining taknaa. Bisan sa among mga may bahin karon sa mga pulong nga unta among masabtan aron kini among mabalon sa pagsugat kanimo sa imong pagbalik. Amahan daghan kayong salamat sa sulod sa usa ka semana nga diin. Imo na usab kaming gidala dinhi aron sa pag-alagad diha kanimo. Salamat amahan sa mga panalangin, grasya nga among nadawat, sulod nining simanaha. Bisan amahan sa mga kaigsuonan karon nga napas kadalanan, nga paingon nganhi sa simbahan, aga ka sila amahan, ilikay mo sila sa mga katalagman, sa mga tentasyon, ilabi na sa mga disgrasya diha sa kadalanan. Amahan daghan kayong salamat nining taknaa nga diin kami mag-aatubang na usab diha kanimo, ug among itugyan ang tanan namong mga panginahanglan diha kanimo. Amahan kining tanan akong ginatugyan pinagi lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Jesucristo ang bugto maluluwas. Amen. There is a Savior. What choice express? His eyes are mercy. His word is rest for each tomorrow. For yesterday there is a Savior who lights our way. Are there burdens in your heart? Is your past a memory that binds you? Is there some pain that you've carried for too long? Then strengthen your heart with His good news. There is a Savior, and He's forgiven you. There is a Savior. What choice express? His eyes are mercy. His word is rest for each tomorrow. For yesterday there is a Savior who lights our way. There is a Savior who lights our way. Happy Sabbath mga kaigsunan. Dalaygo ng Diyos nga maka-fellowship na sab kita o gado na kita gitawag nga feasting upon the Word of God para sa atong spiritual uplifting, nourishment, strengthening, deepening, and everything necessary for our growth in spiritual life. Karon nga
part sa atong nga quarter, we are now on the part, the Christian and the work. No? Sa to pa, ang overall nga theme nato karong nga bulan, it's about Christian education. When we hear the kind of work, sa kaniyadto, during my high school days, we thought only of just working. Kaya nag-graduate man ko sa isa ka Catholic school, boys department, and we are not, I cannot remember the emphasis so much on the work. Sa Mountain View College, dito man ko nagpa-enroll after my conversion, dito na ako nakuha ng emphasis gyud nini nga punto about the part of the Christian education, the kind of education nga it is founded, or shall we say, biblically centered or Bible-centered kind of education. So sa Mountain View College, even if you are able to pay all your tuitions and other expenses in school, you are required at least to work 15 to 17 hours a week. A week mga kaigsunan. So ako kay part lang ko nga Tagalog scholarship during my 3rd year and 4th year, I am required. And even they are happy if we can exceed on the hours, required minimum number of hours, kung mag-exceed, they are very happy. Kaya nga naman, walay gitawag nga balances, nga bayranan. No? In fact, they are going to even add some other nga mga benefits so that you can well able finish your course. So ako, nag-full time ko almost 4 semesters. Kaluyan sa Ginoo, sa diyang nabagsak ang ako nga duha ka grado nga major na may gamay nga scholarship. Kaya nakita nila nga nag-struggle day ko. No? Dili tungod kay kanang nahurot lang akong time sa pag-work. No? Kay I have to work my way. No? And usahay, wa na study. O gunya, di pag yung ka-exam kung wala permit. No? To take the exam. So, pamaagi, providences of God, mauto. And because of this, I can recall now today in our lesson how the author of our lesson for this quarter had given an emphasis, a week's emphasis about the Christian and the work. No? So, we can read our text, memory text, for the week, which is the foundation nga nung ingunani ang nagapanghitabo, no? For this kind of lesson today. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable always, abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So, di ata nakaangkla. While we work for anything, in exercising our profession, in school, we are being taught what work. O we can recall, no? Kato na Mountain View College, that every Sabbath, there is what we call the ministerial association or ginatawag natin na ministerial seminar. Every Sabbath, ang mga estudyante, they are being encouraged, no? To go out and to minister or to work for the Lord by joining in worship and also in fellowship and other kind of exercises and pushing the work of God. So, missionary, no? So, every one of us born into the kingdom of God is a missionary. So, the highest kind of work ang intriga, no, sa atong Ginoo kanato. And we can only appreciate what kind of work or what is work if we know the principles behind it. In Eden, of course, we know that wala na may laing buhato ng si Adan ug Eva kung dili mag-maintain lang, no, gamay nga pagkuan sa kwan kay it is a stress-free,
disease-free, death-free, poverty-free nga lugar. It is a paradise. So the kind of work is very simple. It's not what we call kanang tiring. It is 100% enjoyable dahil wala mga stress factors to affect them and their kind of work. And it is very necessary as they were being built, no? Ang kanilang stature, it's really designed, no? Not only for other kinds of work, even the part of worship, but and also in giving them the responsibility to take care of the garden. And of course, kung basahon nato ang Psalms 8, from this earth, no, we are going to have a much wider work, and that is the universe, no? You had put all things under His feet. Ang iyo diha, of course, God, the Creator, and Him, man. Everything that God created is being put under the feet of man, beginning in this earth. So it is a kind of work that never, shall we say, the scope of that kind of work or responsibility is infinite in extent and eternal in duration. So let's begin by touching some of the part of our lesson today. While it is focused so much on working for the Lord, we know that we can be better worker for the Lord if we consider the work, what is implied in it. Sa Christian education, kung basahan nato ka ng the book of education, it emphasizes so much on the work, no? Beginning in the work of the garden, kaya wala pa there was not yet the fall, and so the work is focused only on so much on glorifying God through the work that the first couple is making or doing. Of course, there is no competitor for them to do the good, and so all the work will result to the good and glory, no, of the Creator. It redounds to the glory of the Creator. I will read a part of this. Ingon diri nga, I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction and all their toil. This is the gift of God. No? Work is not a punishment pala, no? It is a gift of God. Di ba? Ma-exercise man ang lahat natin. Not only the body, but the mind. No? Pag invento niya ng computer, we know that at the beginning, it can occupy this one room. No? O dire, nga side of this pulpit ang kadako. Sa isa lang ka-computer. And it is made up of many solid metallic things, no? Pero karon, Android, no? So, ang Panginoon, pwede niya He can just give all the information and the materials without so much effort on the part of the inventors or scientists. And then, the cell phone, Android phone, or laptop, or iPad is already there. Pero hindi. God is so happy in investing man with the power to think, no? And then use that for His glory. Kaya kung maka-imagine ako sa laptop or sa computer or yung Android, which can perform a lot of things. Kung tanawin mo sa app application or app store sa Google, dami, no? And then all those things are the result of the power to think. We are moral, intelligent beings na ginawa ng Panginoon. And so, we are truly being equipped, no? For anything that is good, for the blessing of humanity. Kaya nga doon sa Mountain View College, I remember,
Sabi ng work supervisor, no? Kasi in every department sa Mountain View College, there is a department wherein you can apply for a part-time job or full-time job as you pursue your studies. Kaya, sabi ng work supervisor, ano ang iyong nalalaman? You are here in our department. Sabi ko, electrical, kay lineman naman ako. Before I was called to this, ingon ako, I am an electrician. Sabi niyo, wala tayong bakante ngayon. Do you know how to do carpentry works? Oh, carpentero ako tatay. And then, doon ako. Ang ibig sabihin na ang ating equipping or even preparation for a certain kind of work, sometimes kailangan talaga i-learn, no? So that we can boldly say nga, I can do this. Pero kung wala, we can learn because we are thinking people. Kaya nga, it is a gift of God. Hindi punishment. When we go to the kitchen and tell our daughter or son, maglaba ka or magluto. Usahay, we hear the children gambling. Ganyan talagang mga millennial, reklamador. Because maybe they have learned a wrong kind of philosophy regarding the work. Emphasize po natin, no? It is a gift of God. And now, by being able to do those little things, and then they can encounter at the school, work is a noble kind of profession. And then we are being introduced to the work of God. No? We are light of the world. We are salt of the earth. Napaka-high na calling and even a designation. Christ Himself is the one who gave us that, no, nga title. Light of the world. Grabe. Isa ka, kuha nato, igsuon, nagingon siya nga, we look at the sun, sabi niya, whether it is raining or in the form of snow or thunder, sabi niya, it is there, still supplying the light. Kahit na in the midst of the storm, nandiyan yung light, no, ng sun, giving heat and energy to the world. So, tayo light. And a crooked, or some what we call, sa term ni Jesus during His time, He said, what can I do for this evil generation? And then another word He used, what can I do for you, perverse generation? God is love, pero kung minsan masakit, parang masakit siya magsalita. No? Because the people are witnessing the miracle that He performed. And nagagalit ang mga leaders, babatuhin. No? So, is it lawful to do good during the Sabbath? Tanong ni Jesus Christ. And so the Son of Man, Emmanuel, God with us, is giving us a glimpse what is the Sabbath day, the rest day stands for also. It is for healing, or shall we say, ginagamot ang nagkakasakit, not only physically, mentally, but socially or spiritually. And the Sabbath is a good time for that. Not only just worshiping, na pinapakita ng ating Panginoon na He even Himself said, when the religious leaders are questioning Him na about the kind of work that He is doing, even on the Sabbath. Sabi ni Jesus na, even my Father works all the time. And then the other group, sabi nila, tingnan mo, tayo na lang magpili ng ating rest day. And that is not out of the picture na po, no? So, work, and then shall we touch on the relationship of stewardship, no? We have been taught that there are 4 stewardship that we are being called to be accountable for. Stewardship of time, our body or our strength,
treasure, and talent. Now, when we work, of course, sabi ng isa, I cannot be accepted sa packing. Why? Sabi niya, kasi yung supervisor doon sa isang department, hindi ka daw kailangan dahil when you will be absent from work, ma-reduce ang kanilang workforce sa isang department. So, they are going to hire somebody who is not keeping the Sabbath so that he can work straight all the 7 days of the week. And so, stewardship ba yan? Saan ba ang stewardship dyan? Of time, no? Talent, body, resources, affected lahat, no? When you cease from doing any work sa gitawag og mga pang-business or material pursuit, hindi yan sa Sabbath day. It is for healing, worship, fellowship, Bible study, missionary work. Yan ang na makikita natin in the life of Jesus Christ. And so, parang mayroong malaking diferensya, no? Sa ating panahon, in these modern times, man is still thinking what kind of work, if it is really related to our stewardship. Piniyalan, no? Piniyalan. And so, ingon diri, one of the common pitfalls of life today is the tendency to compartmentalize the different aspects of living. There is one's work life, one's family life, one's spiritual life, and even one's leisure life. Work. Sa leisure life, family life, merong work. Sa profession, sa ating mga livelihood or others, parang gina-compartmentalize daw natin. Ngayon, hindi Sabado, hindi holiday, it is not part of the law of God. I can do anything. Magsugal. Ano pa diyan? O ano ba yung mga, mag-inom, compartmentalize yan. Sa aking habit yan. Sa aking, yan. And then, tomorrow, I will worship together with my family. Parang hindi magkatugma, no? Hindi, no? Compartmentalize ba? Hindi. Kasi ang ating aspeto sa ating pagka-stewardship, sa ating work, even though we are not inside the church, either on Sabbath day, Sunday, or Friday, or Wednesday, we are being weighed. Hindi naman nagatimbang ang Panginoon and then He will just melt us into non-existence. Hindi. Tayo na ang mag-isip, no? Na ano mang gawin natin, either on God's day, or rest day, the Sabbath day, or other days, hindi yan compartmentalized. Itong araw na ito, hindi ako magkakasala kung magsugal ako dahil hindi ito ang rest day. Hindi. No? It is 7 days, 24/7 ang ating pagka-steward sa ating Panginoon. Kasi time, part na sa stewardship ng ating time. How we use our time. Ganun ba? It is a pursuit that is not even approved with the laws of our land, no? So, it is really not compartmentalized, no? Hindi yan na, ikaw, teacher ka, okay sa'yo. Ikaw, nurse ka, or doctor ka, hindi okay yan sa'yo. Hindi ba parang gano'n, no? Sabi ng doktor, caffeine is addicting. It is a stimulant. Sabi ng isa, sa Bible, even tells us about the temple of God. Pero alam mo, I am feeling sleepy pag mag-drive ako. Kaya kailangan ng stimulant. Saan dyan i-plant mo ang stewardship?
and work na in a proper platform. Kasi merong affected na platform sa ating pagka-steward. The divine platform, what does the divine platform sa ating pagka-steward? That is, whatever you do, sabi diyan, do it for the glory of God. You eat or drink or anything you do it for the glory of God. That is the divine platform, the work. It is connected ba, no? Na it give glory sa Diyos, no? Ano mang mangyayari, no? Magsimba ako, halimbawa, nitong araw na ito, because this is a special day, and then, after this day, I will do something that will hurt my neighbor. So parang hindi na magkatugma, no? It will not glorify God, whatever you do, no? So it covers a lot of things. Kaya sa Christian education, and we are proud that we offer, no? Na we know that, kahit yung mga kanyon, yung sa slogan, ingon dyan, dito sa ating mismo na church school, no? Anong ginagawa diyan? The school that trains the soul. Soul means the whole aspect of our existence, no? Mind, body, and spirit. That is soul, a living soul. Kaya, kuminsan, no? Ginapander ko itong ating leksyon, no? The overtitle is Christian Education, Adventist Christian Education. Kaya pala si Ellen White, palaging gina-emphasize, no? Kasi if we are doing work para sa panghanap buhay natin or other kind of work, meron pa pala tayong mas higher na work to perform, and that is winning souls for the kingdom. We are preparing ourselves for the kingdom and also preparing others for the kingdom. That is work second to none, no? Kaya nga, kahit nasa pag-care lang ng mga plants, and it is very popular today, nang para malingaw. Sabi ng aking apo, 4 years old, ganyan na, wala magawa, boring. Uy, saan siya nakakuha ng word na ganun? Ha? Yan, nagatubang siya sa kanya mga toys, kasi nabawas-bawasan naman. Marami ng bawas. Hindi na mabuo niya yung kayang mga formation na ganahan noong bago pang bili. Nagaganyan siya doon. Sabi niya, boring, wala magawa. Uy, grabing hindi ako nakaisip ng gano'n na 4 years old ako noon ba? So, mean to say nga, people today are nag-relax sila, no? Parang outlet ng kanilang pagkabur sa buhay, mga flower. Ganon. Ang iba siguro, kung ating tatanungin, okay, we love plants, hindi pwede yung marijuana. So, stewardship din, hindi ba? Stewardship. Kaya, ang ating punto sa ating kwan ngayon, many of us have not the privilege of going to our church school, no? Gaya ko, sa college lang ako at seminary. Pero, makita rin yan sa other schools, but very special sa atin. Because when we say the school that trains the soul, it is the mind, the heart, and the hand, no? Kaya nga sa Mountain View College, masyadong gina-emphasize yan. And all our church school around the world, palaging gina-emphasize yan. We take subjects, regardless of the course you have to take at least 18 units. 18 units of Bible subjects. BSE, BSE Ed, Commerce, Biology, ano pa dyan ang klase mga major? Kailangan. You have at least 18 units of Bible subjects. Ang nagareklamo noon, na-remember ko, isang secretarial major. Secretarial administration ba yun? Oh. Sabi, napakahirap nitong Daniel and Revelation. Parang pang-pastor naman ito. Sabi niya. Pero hindi. Kasi, this is the school of the light. Kagaya din ng statement yan, yung slogan.
ah, ah, sabi diyan, the school that trains the soul. Ang ibig sabihin, all aspects of the Christian life. Hindi pala matawag na Christian 100% if we have neglected that portion, no? Sa ating mga pagtatrabaho. That's why we are very careful, hindi ba? Tanong ng tatay, saan ka nag-apply ng trabaho? Doon. May free Sabbath ba? Di ba? Ganun, no? Tanong. Anong gi-fill up mo diha? Doon. Sa question na box na religion. Kasi kung minsan, talagang ang mga kabataan may kaba. After they had graduated and even passed the board, para nag-alang-alang sila. As if they have only one key. Isang susi lang out of the 1,000 key ng Panginoon na pwedeng mag-abri sa kanila ng opportunity to find a work. No? Kasi gina-consider natin not only the time, even thinking of the way that we gain our income, di ba? Para mabuhay ating sarili at pamilya, and we can help others. So, talagang stewardship po, no? Work and stewardship. Sabi nga ni diyan sa Ecclesiastes, sa Ecclesiastes 1:10, sabi diyan 9:10. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. Tinuuray. No? Hindi yung taphaw-taphaw. No? Ang isang tao, mag-work siyang hard because his supervisor is observing. Hindi man maganda yon. Hireling lang, no? Hireling. We know what we call servant leadership. Sa mga leaders natin sa church, it is a servant leadership. Silang nagauna in the work, not just dictatorial type of kind of leadership. And Christ Himself, He said, "He that is great among you, let him be your servant." Hindi ba, no? Baligtad, no? Sa kalibutan, hindi. Pag servant ka, buyayawan ka, no? Ay may mga word na very degrading, no? Degrading masyado. Ikaw, walang no? Bakit mo sinunog ang iyong sinaing, no? Ano ba ito? Nakumot-kumot itong aking giplan sa nakwan ko. Barong, o Amerikana. Parang sino bang amo sila sa buong mundo, no? And that is the nature of kind of philosophy na ginapractice dito sa mundo. Pero kay Christ, hindi. Work. The worker, the laborer are the greatest in the kingdom. Even in this earth, sabi niya, he that is great among you, let him be your servant. Grabe, no? Kaya sa ating Christian education, sa ating mga church school, ito talaga ang i-emphasize so that our children, when they will graduate, they will love work. And above all, they will learn the work that is the work of work, that is winning souls for the kingdom. I graduated from a Christian school before I went to college. Hindi ko masyadong narinig yan, no? Ang aking na-learn, it is exclusive for those leaders. Hindi ako makapaniwala na diyan pala sa Bible, even Christ Himself emphasizes that. So kung medyo ginadaog-daog na ito ang atong katabang in the sight of God, who is the greatest? Kung tayo ay ginapasagdan lang natin ang ating diakonesa, no? Siya na lang halos sa makita, no? Bawat Biyernes, no? Ayahay ang iba, no? Pero sa Panginoon, sinong great? Okay, ha? Meron na tayo. Work and stewardship. Mga kapatiran, no? Wala pang signal. Pag mayroong signal, pwede na. Basahin ko itong Patriarchs and Prophets, page 60, no? Work, a curse or a blessing. Ayan, no? Ang
Tanong. Okay po. It seemed to come as part of the curse of sin, no? Genesis 3:7. A closer reading reveals it was the ground that was cursed and not the work. Sabi ni Ellen White, it is the ground. Kaya masyadong tiring, hindi ba? Mahirap maghanap. Mahirap mag-sustain ng pamilya. But Ellen White says that it is the ground that is cursed and that is not work. Mga kayo kapatiran, to sum up our studies this week, sabihin natin na it is connected ang ating work sa talent, treasure, or possession, the time, and our own bodies. Kaya mga ating pagsikapan na talaga we are good stewards because we are good workers. And the best part of it is when we will become great in the sight of God, we are the greatest worker, the servants. Ang Ginoo panalangin kanatong tanan. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? The child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? The deaf will hear, the dead will live again, the lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you're holding is the great I am. Good morning and happy Sabbath to everyone. God is good all the time. So my task this morning is to give you a simple talk on the investment. For today is an investment Sabbath. My topic is happiness habit, investments in eternity. Every time we're generous or we're giving something to other people, helping without expecting something in return, we are investing in our internal home.
Jesus called this principle, storing up treasure in heaven. Nakastore na ba tag treasure in heaven, mga igsuon? Wala. Basig naka-store na ta without knowing na nag-store na day tag treasure in heaven. So, he actually used this phrase 6 times in the Bible. So, let me read to you the phrases mentioned in the Bible. Then, why do we need to store up treasure in heaven? So, first text is found in Philippians 4, verse 17. Though I appreciate your gifts, what make me happiest is the well-earned reward you will receive because of your generosity. Many of us give monetary gifts to our church, even though we don't have abundance of wealth. Tama man, mga kaigsunan? Diba, naghahatag ta, bisag, dili kayo ta, dagkanong kwarta. Then, most of the ministries are blessed not by large offering, from 1 or 2 families, but rather from a diverse number of members giving out of their need. Many times, Apostle Paul sought free will offerings from churches to support each other, especially in times of famine and persecution. As a result, ani mga kaigsuunan, many needs were met, and the church could continue to do the ministry all around the world. Second text is found in Ephesians 5, verse 20. Always giving thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ. We give because we are grateful, not just the material things, but more so for the gifts that God give us. We can never outgive God because He blesses us in abundance. Third text, found in Philippians 4, verse 19, my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. We give because we know that God will take care of us. Tama man, mga kaigsoon? God promises us to give us what we give to others. Fourth text is found in John 3, verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. We give because we are blessed, in order to be a blessing to those who are suffering. Giving to our communities in the name of Christ speaks volume of our trust and faith in God. Fifth text is found in Philippians 4, verse 14. I can do all things through Christ who strengthens me. We give in order that God's kingdom will continue to thrive on the earth. Our giving to churches throughout the world helps them to spread the gospel, especially in times that our faith are being tested by the different calamity we experience. Diba, nowadays, we have experienced different calamities. Paguman sa earthquake, nanapoy bagyo, then ang pinaka-latest na itong na-encounter is the COVID-19. So, in our sixth text, the world and its desires passed away, but whoever does the will of God lives forever. This is found in 1 John 2, verse 17. We give because we know that the material possessions eventually will come to an end. However, when we give our wealth to God's purpose and plans, we will see the fruit of it throughout eternity. Jesus says, 6 times, yun niyang ibalik-balik at kung gibasa ng mga verses. So we better pay attention. If we don't, we're going to miss the blessing. Life is not about storing up treasure here on earth. Life is about storing up things up
in heaven. The Bible says, don't store up a bunch of stuff here on earth where thieves can steal it and rush and moths can destroy it. Store up your treasure in heaven. That makes sense. Why? Because we are going to spend a lot of more time in heaven. And you're going to need the spoils and rewards far more in heaven than on earth. It is true indeed that we only live 80 years to 100 years in this earth. Tama man? Sa panahon na to karon, murag ang lifespan sa tao nara jud sa 65 to 80. Tanan butang diri sa earth, dili na to madala sa langit. Pero wala ko nag-ingon nga dili na ta mapatindog og balay nga nang dindot kayo ng mansyon. O di kaya mamalit og sakyanan, o di kaya mamalit ta og mga gadgets o mga appliances. Kaysa panahon karon nato, we all need that for convenience. And of course, we all need that for work, di ba? Like sa DepEd karon nga panahon, wala man gyud tay face to face. So ang ginabuhat namo, di man pwede ang keypad lang na cellphone. So we really require teachers to have a smartphone kay nganuman ang ilang way sa communication sa ilang mga kabataan is through FB or Messenger or talk and text. So kinahanglan namo nga ma-monitor ang progress sa among learners. So karon need na gyud pud siya. Let's take an example po sa Manila. Katong mga houses ng mga dagko kayo up and down, some of the houses to mga bungalow lang. But then, di ba, suffer sila og kanang bagyo. Gibaha. Then those who are mga homes nga dili pud kayo mga gagmay, di ba, natabunan gid sila og tubig. Ang uban pod nga naibalay nga two-story, they were saved. Tama pod. So everything has its purpose. Ang ato lang gud siguro is dili lang gud pud siguro na magpasobra. Katong mga nga makaya lang nato ibilin when the day comes. So we will get to enjoy the treasure in heaven for eternity. So how do we store treasure in heaven? So this is our question. So people will spend eternity in either heaven or hell, and our investment in someone could make all the difference. All the difference. God wants you and me to invest in people. There are two ways lang yun mga kaigsunan to how to invest treasure in heaven. First, we have to invest in the Word of God and the people. Kay maura juning forever, mga kaigsunan. God wants you and me to invest in people because those investments have internal consequences and rewards. Investing our time, our talents in singing, praying, and sharing our money to our church for the work of sharing the gospel can be one of the investment to the people and to our God. Our church has made a dedicated and intentional effort to reach young people. Dili lang gid mga young people and even infants, di ba? Natay mga studies sa likod. Some of the programs like Pathfinder Clubs, Vacation Bible School, kaning kadaghanan community service, AY, Sabbath School, Summer Camp, and other more, tanan programs na ginahatag sa church, they are one way of investing to people. Our church have prioritized this program to develop our children, our youth, and even adults to develop their leadership and love to Jesus. Let me take an example for myself. I am one of the product, I am proud to say that I am one of the product of this church nga nag-invest nila. No?
2018-2017, ang ako ang first time na ma-nominate as superintendent. Kabalo mo mga kaigsunan, sa first time na ako musaka diri, pwede yung kulbaa, akong mga tuhod, din nakakurug-kurug akong mga tuhod, kay mahadlok yung ko mo stand in front of people. But later, nga nagdugay na ko, nga nasigig tindog, I was able to develop my self-confidence. Na-realize na ako nga kanidi ay is my training ground. So, di ba, dili na ako siya gina-expect, pero one way of investing to people, ang ako ang example. So, ako ang mga kaigsunan, let's participate in our church kay isa ni sa ilang program, ang ma-develop ang tao og mahimo na maduol sa atong Ginoo. I know this is not an easy task because this show the result that every positive impression to the children and to adult is valued and may ultimately make the difference in their place in eternity. So my questions are, are we giving away our time to help in the ministry of God? Second question, are we giving away our energy to help in spreading the gospel? Or are we giving away our money to fund our church in all the different activities, especially in spreading the gospel? If we are doing this, mga kaigsunan, then our biggest reward is we're going to be rewarded in heaven and we will have the eternal life. Amen, mga kaigsoon? Now let us ask God to remove our fear of selfishness so that we can experience His blessings. He may not ask you or me to give all away, but He wants us to willingness to do whatever He asks. Let us cultivate the lifestyle of storing treasure in heaven rather than here on earth. Make happiness our habit. Invest in God's work and to people. Thank you, and I am hoping that you have learned something with my message, and let us continue, extend our time, help in spreading the gospel, or even share our blessing to God's purpose. Once again, happy Sabbath to everyone. How can I say thanks for all the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love to me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to Thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done.
to Calvary, Calvary. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. He has done. Akong gihangyo ang katilingban sa pagtindog, atong pasalamatan ang Ginoo sa investment offering nga atong gihatag sa alang sa iya nga buhat. Among Diyos nga maluluyon, makagagahom tag iya sa tanang butang, lakip na ang among kinabuhi. Nagaduol kami sa mga presensya, nagadala sa among pinasahi nga investment, mao ang among kaugalingon. Sa pagpasalamat kanimo tungod sa imong kaayo sa matag usa kanamo. Salamat sa kinabuhi, kusog, maayong panlawas, bag-o nga adlaw nga ipapahulay, nga diin kami nakaduol kanimo o makasimba kanimo sa Espiritu sa kamatuoran. Niya ang mga halad sa investment nga gidala sa imong mga kanakan. Palihog ikaw magapanalangin niini nga salapi amahan, nga magamit sa eksaktong pamaagi, magapadali sa imong buhat. Aron ang buhat nimo matapos na makapaulit na kami sa imong gingharian. Tabangi ang imong makanakan sa ilang mga pagpangimplyo, mga negosyo, kahayupan, mga pananom, pagdrive, uban pangasari sa pangitaan, nga sa matag adlaw di mo sila pakulangan sa ilang mga panginahanglan. Salamat nga ikaw magapanalangin kanamong tanan nga niya karon. Salamat nga ikaw magapasaylo sa mga kalapasan. Magagamit kanunay kanamo sa imong buhat kay amo kini ginatugyan, gipasalamatan, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mayong buntag ug happy Sabat sa tanan. Atong gikalipay nga ang Ginoo kanunay nagauban kanato nga niining adlaw nga ipapahulay magkita-kita na punta sa pagsimba sa Ginoo. Nalipay ko nga ang Sabbath School Department nagtawag sila, ingon sila, Pastor, ikaw ang maghatag og emphasis mahitungod sa stewardship. So karon nga buntag, atong tan-awon mga kaigsunan kung giun sa ta sa pagpanalangin sa Ginoo, no? Gani unsa ba ang stewardship or ang pagkapinyalan, no? Niadto pipila ka mga bulan atong gidiscuss mga kaigsunan nga ang Dios maayo kaayo alang kanatong tanan, nga iya tang gipialan og daghan kaayo nga panalangin. Daghan kay nga panalangin ang iyang gipial sa matag usa kanato. Gani kung atong tanawon na ang 1 Pedro 2 versikulo 9 mga kaigsuonan, atong makita nga tungod sa kadaghan sa ato nga mga panalangin nga nabatnan, ang Dios naghatag kanato og mga kapangakuhan. Nagingon sa dinhi, apan kamo maoy usa ka kaliwatan nga pinili ang kahugpungan sa mga harianong saserdote. Ang nasod nga balaan ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios aron kamo magamantala sa kahibulongang buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa kahibulongang kahayag. Daghan nga mga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa ato. Kung imong tanawon diha kanang pagkapinili lang nga daan, hilabihan nga advantage nga atong mabati ana mga kaigsunan. Number 2, ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan. O niya, number 4, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Kini nga mga panalangin nagalangkob ni sa iya nga iglesia naa kanimo naa kanako mga kaigsunan. Doon na sa purpose. Unsa ang purpose niya? Aron kamo magamantala sa kahibulungang buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa kahibulungan nga kahayag.
lahi kita nga mga katawhan, mga kaigsuonan. Mao nga ako natong gitan-aw ang atong stewardship emphasis mga 3 months ago, mga kaigsuonan. We are stewards of ourselves to the Lord. Kita mga piniyalan sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. Giun sa man nato pag-atiman ang atong kaugalingon. Ato bang gipakaon sa tama nga panahon? Ato bang gipakatulog sa tama nga oras sa matag gabi? Ato bang gilikay gikan sa mga viruses pinaagi sa ato mga face mask o ato mga face shield kanunay, mga kaigsunan, no? Nalipay ko nga although nga ang mga Adventist naagyoy mga flu usahay, pero wala jud ko kadungog nga naagyoy mga positive yun nga daghan. Kung naay positive, pag swab wala man ang result, negative man. Di ba? Praise the Lord. Mao ni nga atong ginaatiman ang atong kaugalingon, ginapakaon nato sa maayo nga mga pagkaon. Mao ni ang gusto sa Ginoo alang sa ato. We are steward of our time for His work. Sa ato nga leksyon, no, gi-remind ta nga ang ato nga time bililhon kaayo. Kung magbuhat ta sa magpahuway-pahuway ta sa atong panahon nga pagtrabaho, unya dito noon sa break time magbana ta og trabaho, dili mao. Dapat sa panahon nga mo trabaho ta, atong ihatag ang atong tanan sa ato nga buluhaton. We are steward of our finances for the Lord. Tinugyanan ta sa mga pinansyal nga mga butang nga naa sa ato nga kinabuhi. No? Na mga tawo nga pag-abot sa ilaha nga salapi, waldas diri, waldas dito, wala na kadugayan. Pero malipay ko sa ato naagyod tay mga lecture mahitungod sa pagdeal sa ato mga finances, mga kaigsunan. No, mao na nga master kita pag naana atong kwarta, ang atong unahon pagkuha mao gyud ang iya sa Ginoo. Unya ato na i-divide. Naa pa gyud tay savings, mga kaigsunan. Mao na nga wala jud ko kakita og mga Adventist nga nagpakilimos dito sa crossing sa may NFA, na may NFA diya, unsa na nga road na diya, no? Every time nga muagi ta diya na manuktok, unya mo baba ta sa atong guwan, magtanaw-tanaw ko, naaba kay taga City Central diribi. Paglapas namin ko, salamat Ginoo, wala gyud taga City Central Church dito nga nagapakilimos. Kabaluta, manage sa atong finances, mga kaigsunan. Gani, na ako'y slide diri, mga kaigsunan, sa mga tawo nga ilang giuna ang Ginoo, no? Kini si John D. Rockefeller. Ang unang billionaire sa tibuok nga kalibutan mao si John D. Rockefeller. Sa iyang kita nga $3.5 pa lang sa matag simana, gihatag niya sa Dios nga matinumanon ang ikapulo. Kaya mao man yun yung una na to nga ginagahin para sa Ginoo. Sa ulahi, ang iyang kita miabot sa 100,000 sa matag simana. Matag adlaw na gyud ini. Ang ikapulo iyang gipadayon sa paggahin para sa Ginoo. Unya daghani diri mga slide, pero isa akong gigahin, mga kaigsunan, kay para nga makita nato nga ang mga tawo nga maayo kaayo magtipig sa ilahang finances. Ilang ginauna ang Ginoo, hilabihan ang pagtubo sa ilahang paninapi, mga kaigsunan. Ang tag-iya pod sa Quaker Oats nga si H.P. Crowell, matinumanon usab sa paghatag sa ikapulo ngadto sa Dios. Iya yung giuna ang bahin nga iya sa Ginoo. Mao ni nga hangtod karon naagi hapon ang iyang produkto. Ang uban sa inyo kada buntag nagagamit aning Quaker Oats nga iyahang produkto, mga kaigsunan. No? Dugay na ni.
Pero gipanalanginan sa Ginoo, nangamatay na lang sila, nag-increase ang ilang mga negosyo, mga kaigsunan. Dagan pa, Colgate, no? Si Colgate, na anak sa health and home na to, nga isyo, mga kaigsunan, hilabihan ang iyang pagtubo sa iyang negosyo. Sunod, we are stewards of our talent for His service. Dili lang manggod paninapi ang atong pagkapinialan diya sa Ginoo, mga kaigsunan. Apil po ang atong mga talento. Muna nga malipay ko na ay mo ingon nga, Pastor, kanta ko diha sunod Sabado ha? Sige. Pastor, kanang mag-promotion ko sunod nga Sabado. Ako nang ginasulti sa ato mga Sabbath School Superintendent. No? Kaya nga naman, ang ato nga talento, bililohon kaayo na para sa Ginoo. Og every time nga ato nang gamiton, mga kaigsunan, i-increase na sa Ginoo ang atong mga talento. Kadumdum mo atong mga talent bitaw sa Mateo, nga katong nakakuha og 5, iyang ginegosyo, pila ang iyang naabot? 5. Pero katong isa nga iyang gilubong, awa yun. Gisilutan pa hinuon siya sa iyang agalon, mga kaigsuonan. Kaya nga naman, wa yun nag-increase. But every time nga atong gamiton ang talento nga gipiyal sa Ginoo, bisag isa ra na, kadugayan iya ng duhaon, iya ng tuluhon, o iya ng padaghanon, mga kaigsuonan, para sa pagserbisyo sa Ginoo. No? Muna nga, malipay mi mga kaigsuonan ha, nga kamo, muhatag sa inyo mga talento alang sa buluhaton sa Ginoo. Number 5, o katapusan, we are steward of the truth that God has entrusted to each of us. Steward, piniyalanta sa kamatuoran nga gihatag sa Ginoo alang sa ato. Niatong 2 ka semana ang milabay, mga kaigsuonan, na nanawag sa ako, siya, Pastor, pwede nga mag-Bible study ta. Kamutong nang hatag og libro nga katong Great Hope, katong bag-o na to nga gipanghatag. Ina ko, oo. Ingon siya, pwede mi magpabisita, Pastor, kay kung kuan, magtuon ta. Nalipay ko, mga kaigsunan. Another one, naapoy nanawag, ingon siya, Pastor, kanang groundbreaking mi sa amo nga balay, o niya, ikaw ang among gusto nga mag-officiate. Ina ko, sige. Ako na matikdan, biya mga kaigsunan nga, ang iyang asawa, dili di ay Adventist. Usa ka pastura sa Ikopi. No? Pero sa among istorya, akong gidasig nga, kanang, pwede ba nga magtuon ta? May tungod sa pulong sa Ginoo. Kay, kita tanan, apil ko, estudyante man gihapon po ko sa Bible. Abi ninyo, miabot yun ang panahon, mga kaigsunan, nga nag-Bible study mi. Sa among nga Bible study, namatikdan ako, mga kaigsunan, nga sa una di ay mga 10 years ago, ang iyang bana nga Adventist ang bana, sige sa ginakulit nga, mauni kinaulan, di yun mukaon ani ang adlaw nga Sabado, mauni balaan sa Ginoo. Pero, di mo yung kay, kuwan man siya, may rangko man siya sa simbahan. Ako na nakita ba nga, maayo po ang iyang bana, no? Kay bisag ingani ang iyang asawa, iyang gibati nga, naagyod siya'y katungdanan sa paghatag og mensahe ngadto sa iyang asawa. Dili basta-basta iyang asawa. Ang result biya, mga kaigsunan, hasta ang iyang igsuon nag-appeal na pod sa Bible study every 6 o'clock to 6:30 kada gabi, mga kaigsunan. Mauna nga, usay Merkulis, Biyernes, malit ko abot diri kay gusto nila everyday Bible study. No? We are entrusted by the truth nga gihatag sa Ginoo sa ato. Mao ni nga kitang tanan, dunay dako nga tahas, mga kaigsunan. Kay ang Ezekiel 33 versikulo 8, kundi na to isulti ang kamatuoran ngadto sa atong mga
silingan o sa atong mga higala, unsa daw panilngon sa Dios ang dugo nila diha sa atong mga kamot. Dili basta-basta, no? Panilngon sa Dios ang ilang mga dugo diha sa atong kamot. Doon na ba tay mga silingan, mga kaigsunan, nga wala pa nakahibalo sa kamatuoran? Ato silang pahibaloon, no? Ato silang pahibaloon. Kay Sister White ngayon sa Christian Home, page 10, to everyone, work has been allotted and no one can be a substitute for another. To everyone, dili ta moingon nga, to every elders of the church, to every church officers of the church, dunay work nga gitahas para sa ila. Dili na mao ang gipakita ni sa Dios ngadto kay Sister White. To every members of the church, dunay mga pamaagi ang Ginoo nga kinahanglan ato nga ma-exercise aron sa pagkabot sa atong mga silingan, mga minasi kinabuhi nga wala pa nakahibalo sa kamatuoran. Page 10 gyapon sa Christian service. Every soul whom Christ has rescued is called to work in His name for the saving of the lost. Kada usa gyud. Mao ni nga nalipay ta mga kaigsunan nga doon natay dako nga wali nga pagahimuon dinhi sa ato nga iglesia karong December 16, 17, and 18. Kung sa una naanad mo nga naatay wali 2 weeks yun every night. Karon tulo na lang kaadlaw mga kaigsunan. Every day dunay unom ka mga topics ang atong ihatag. Tulo sa buntag, tulo sa hapon. Hangtod pagkasabado mauna ang atong graduation mga kaigsunan, no? So ang ato nga title sa ato nga wali next week din karon Miyerkules 8 o'clock mga kaigsunan, Family, Health and Prophecy Seminar. Okay? Ang ato nga team, the family that prays together stays together. Na ato mga sponsors ready na. Ang ato mga budget mga kaigsunan na diya. Dugay na ni mga kaigsunan na prepare. Pero tungod sa kakulangon sa ato nga mga audience, mao ni nga na-extend katulo ni na-extend mga kaigsunan. Okay? Ako ning ipakita sa inyo, dali na lang ni Sir Dib, no? Ako ning ipakita sa inyo ang ato mechanics, ha? Every care groups will submit one couple to the seminar. So 29 care groups, natay 58 participants mga kaigsuonan ani nga seminar. Pero so far kulang pa gyud mga kaigsuonan kay mora og 17 couples pa lang ang naa karon sa ato nga listahan. Pero kung naamoy mga couple dito nga minyo na kanang kinasal na gyud, pwede ninyo ipadala dinhi mga kaigsuonan. Kay nga naman ato man ang work, no? Ato man ang work. Basta na amoy mga silingan dito nga gusto niyo dadon diri, naani sila stipend, no? Na ingon diri number 2. Free lunch and two snacks for 3 days. Naani sila lunch. Ang church nag-prepare ani mga kaigsuonan. Ilang paniod to og 2 ka snacks, isa sa buntag, isa sa hapon. Stipend for husband and wife. Naay 200 ang husband, naay 150 ang wife. Every day, mga kaigsunan. So, di sila mabalaka. Unya, pagkahapon, ilig-ulit nila at 4:30, naapoy mga groceries nga gi-prepare sa church, nga bunuton ang ilang ngalan. Kung maswertihan sila, makadala sila pauli sa ilang balay. Okay? So, mauni mga kaigsunan ang ato nga, naa sila certificates, naa sila ID, unya, sa graduation, dunay ihatag sa ilang nga lagda og mga Bible, mga kaigsunan. So, mauna ni ang chance, mga kaigsunan, for the last month of the year 2020, nga kita maka-involve sa buhat sa Ginoo. Ha? Mauna ni ang time nga, dili kita ang mag-Bible study, ato lang silang dadoon diri, mga kaigsunan. Ato sila i-convince nga muani sila sa ato nga seminar. Kung doon na mo'y mga silingan nga, inyong dadon diri ipahibalo niyo sa ato. Excuse me. Pahibalo ninyo din kay ato silang i-appeal mga kaigsunan sa seminar. Ang Dios magapanalangin kanato karon nga buntag
Nga atong nahibaluan nga kita mga piniyalan sa Ginoo, labi na sa kamatuoran nga iyang gihatag sa matag usa, no? Og ato ning bation nga kinilula nato nga sila kinahanglan mapahibalo. Kay kung di na ito mapahibalo, kita nga nakahibalo sa kamatuoran, doon natay danger nga ato bangon sa umalabot nga panahon. Kay ang ilang dugo, panilngo na diha sa ato mga kamot. Ang Diyos magapanalangin ka na to tanan. Take My Life and Let It Be for our closing song. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not I who Thy withhold, not I who Thy withhold. Take my will and make it Thine, it shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own, it shall be Thy royal throne, it shall be Thy royal throne. Magambot ha. Dios nga balaan, tagya sa mong hinulaman nga kinabuhi. Ginoo, salamat sa kalampusan sa among Sabbath School program karon nga kabuntagon. Amahan, daghan kayong salamat sa imong pakig-uban o sa pagpadayon Ginoo. Among ginahangyo nga ikaw usab magapadayon sa pakig-uban kanamo, andama ang matagusan namo kamang kasing-kasing ug hunahuna sa pagpaminaw sa susunod na mga programa. Amahan, pasayloa kami sa mga masala, sa hunahuna, sa pulong sa buhat. Hinaot punta Ginoo, imuhang tabangan Ginoo ang mga nagakaluya sa imuha sa among pagtuod diha kanimo. Dasiga ang matag-usa kanamo Ginoo sa mga adunay balatian, ayuha sila. Amahan, kining tanan among lauman madawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen.